आइए हम शुरू करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ मेरे राजा यीशु पिता। इस समय तुम्हारे वचन की ओर जाएंगे पिता परमेश्वर, तुम्हारे वचन द्वारा बात करना सभी को प्रभु जी। और प्रभु सब लोग प्रभु देखें, जितने भी लोग देखेंगे प्रभु शुरू से लेके अंत तक देखने पाएंगे प्रभु, उनके जीवन को गठन करना मेरे राजा यीशु। तुझे देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम प्रदीप खड़िया है और मैं मसीह का प्रचारक हूँ, ठीक है। और आप लोग को जितने भी सुनेंगे उन लोगों को मैं मसीह के वचन से आप लोग को बताएंगे। अच्छे सुनना और उस अंत तक देखना वीडियो को, ठीक है। तो हम शुरू करेंगे प्रभु का वचन। आज का वचन, आज का टॉपिक्स है मसीह के देह में कैसे तैयार हो रहा है, उसी के बारे में हम देखेंगे। मसीह के देह कैसे रखना चाहिए उसी के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो आइए हम पढ़ेंगे। और प्रथम करंतिय उसका 3 अध्याय उसका 12 वचन हम पढ़ेंगे, ठीक है। आसवा में पढ़मा, ठीक है। मुझे पढ़ू क्लास तुमके सुनाऊ छे। किंतु जदि केही सेही भित्तिमूल उपरे सुना आ रूपा बहुमूल्य पत्थर काष्ठ घास बा छण देई निर्माण करे ताहा हेले प्रत्येक जनर कर्म कि प्रकार प्रकाश पाइब, ताहा प्रकाश पाइब। कारण से दिन ताहा प्रकाश पाइब, जेणु से दिन अग्नि सहित प्रकाशित हेब। आउ प्रत्येक लोकर कर्म कि प्रकार सेही अग्नि परीक्षा करिब। जे जहा निर्माण करिअछि ताहार सेही कर्म जदि रहिब तेबे से पुरस्कार पाइब। जदि काहारी कर्म पुड़ीजीव ताहार क्षति हेब, तथापि से निजे रक्षा पाइब, किंतु ताहा अग्नि मध्य देई गमन कला परी हेब। और एक बार मैं पढ़ के सुनाऊंगा, आप लोग के ध्यान दे के सुनना, आप लोग मन दे के सुनना, ठीक है। किंतु जदि केही सेही भित्तिमूल उपरे सुना रूपा यहाँ बोल रहा है भित्तिमूल यीशु मसीह का ऊपर में, ठीक है। देह में भित्तिमूल उपरे सुना रूपा बहुमूल्य पत्थर काठ घास बा छण देई निर्माण करे कौचे। ये सबू देकला निर्माण करुछ हेले इने कहूचे एंता जदि बनाऊे जड़े व्यक्ति प्रभुर देहटी हेले इने कहूचे प्रभुर वचन जे सुन भल करी। ताहा हेले प्रत्येक जनर कर्म प्रकाश करी प्रत्येक कर्म इने कहले जाओ रिपीट करूछे, ठीक अच्छे। ताहा हेले प्रत्येक जनर कर्म कि प्रकार ताहा प्रकाश पाइब कौचे। प्रत्येक कामटा माने प्रत्येक लोकर कामटा केंता प्रकार करा जाइछे, केंता मसीर देहटी करिछ सेटा से कामटा प्रकाश हेबा कौचे, जगह प्रकाश पाइब कौचे। कारण से दिन ताहा प्रकाश करिब, से दिन क्या करबा सेटा कामटा प्रकाश हेबा प्रकाश करिब, जेणु से दिन अग्नि सहित प्रकाशित हेब। से दिन जोए संगे प्रकाश हेबा कौचे, अग्नि सहित प्रकाशित हेब कौचे। सुनो भल करी, अग्नि सहित प्रकाशित हेब, ठीक अच्छे, प्रकाशित हेब। आउ प्रत्येक लोकर कर्म कि प्रकार सेही अग्नि परीक्षा करिब। प्रत्येक लोकर काम केंता करा जाइछे करिछ सेटा क्या करबा कौचे ने अग्नि परीक्षा करबा कौचे, जोए परीक्षा करबा, बुझलो।
ନି ଭାବ ଯେ ମରିଗଲେ ସରିଗଲା ବୋଲିଗଲା ଏନ୍ତା କଥା ନୁହେଁ ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷା କରିବ କହୁଛେ ଠିକ୍ ଅଛେ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏନେ ତଲେ ପରୀକ୍ଷା କରିବ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କରୁଛେ ଦେଖ ଯଦି ଯାହା ନିର୍ମାଣ କରିଅଛି ତାହାର ସେହି କର୍ମ ଯଦି ରହିବ ତେବେ ସେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବ। ମୋ ହାତରେ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ଯାହା ନିର୍ମାଣ କରିଅଛି ତାହାର ସେହି କର୍ମ ଯଦି ରହିବ ତେବେ ସେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବ କହୁଛି ଯାହାର କାମଟା ଯଦି ମାନେ ନି ପଡ଼ବା ରହିଯିବା ହେଲେ ସେ ଲୋକ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା କହୁଛି ଜାଗାରେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବ ପ୍ରଭୁନୁ ଠିକ୍ ଅଛି ପୁରସ୍କାର ପାଇବ କହୁଛି ଯଦି କାହାରି କର୍ମ ପୋଡ଼ିଯିବ ତାହାର କ୍ଷତି ହେବ ଯାହାର କାମଟା ଯଦି ପୋଡ଼ିଯିବା ତାହାର କ୍ଷତି ହେବା ବୋଲି କହୁଛି ଜାଗାରେ କ୍ଷତି ହେବ ଆଉ କାଁ ହେବା ଦେଖବ ଶୁଣ କ୍ଷତି ହେବ ତଥାପି ସେ ନିଜେ ରକ୍ଷା ପାଇବ କିନ୍ତୁ ତାହା ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗମନ କଲା ପରି ହେବ ଫେର ବି ସେ ରକ୍ଷା ତ ପାଇବା କହୁଛେ କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଇଥି ଗଲା ହେଲା ବାଗେ ଲାଗବା କହୁଛେ ଅଗ୍ନିରେ ଗମନ କଲା ପରି ହେବ ବୋଲି ଜାଗାରେ କହୁଛେ ସେଥିଲାଗି ହର ବ୍ୟକ୍ତିର କାମକେ ସେଦିନେ ଯୋଇ ପରୀକ୍ଷା କରବା କହିବାର ମତଲବ ତୁମର କାହିଁ ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ କହୁଥିବ ମୋର କହିବାର ମତଲବ ବଚନ ଅନୁସାରେ ଯେ ସେଟା ହେବା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ହେବା ସେଟା ସେଥିଲାଗି जानकारी दिया जाऊे वचन द्वारा जे तुम्हें निजर काम के ठीक करो निजर मसीरे देह के ठीक रखब कहला हाँ हिंदू भाई बहन मैंने देखुछ हेले तुम्हें भी तार माने तुम काम भी ठीक करो बोली कहला कहा जाऊे वचन अनुसार ये बोले ठीक रे तुम्हें व्यवहार हे प्रभु ने थी केला प्रभु वचन अनुसार चलब ताहले से काम गुड़ी को नहीं पुड़े से काम नहीं पुड़े प्रभुर वचन अनुसार काम करुथबो हेले नहीं पुड़े किंतु गलत तरीका जदि व्यवहार करुथबो हेले सेटा पुड़वा दिने से जो परीक्षा करा कहे पुड़ी जीव कहे फिर भी बचवा से कहे किंतु अग्नि दे गमन कला परे हेबो कहे देखल जे उपरे केंता निर्माण करुछ बोली तुम्हें खुद जानवार कथा कहे पहले पर किंतु जदि केही सेही भित्तिमूल उपरे कहे सुना रूपा बहुमूल्य पत्थर काष्ठ काठ कहे ना आउ कहीं कहे घास बा छण दे निर्माण करे ये सबू देला जदि निर्माण करुछ हेले ते लगी कहे केंता कहार काम आए जे से दिने से जोईटा क्या करवा परीक्षा करवा से दिने से काम के प्रकाश कर दबा कहे लगी एखन तो किए नहीं देखबार कही गला जदि मनुष्य पाप कर बसब हाँ इन्हें तो किए नहीं न बोली जदि गलत काम कर बसब हेले से कामटा कहीं हेबा दिने पुड़वा आउ से भी से बचवा किंतु अग्नि थी जीवार आवार वाला करला बगे लगवा कहे देखुछ तो लगी मसीर देह के भल कर रखवा कथा हालेलुया भल कर रख मसी देह के लगी हर व्यक्तिर काम परीक्षा करेंगे रेवरेंड थाओ कि बिशप जे भी थाओ हाँ हर व्यक्तिर काम परीक्षा करे प्रभु अग्नि रे परीक्षा करेंगे यदि लगी प्रभु को वाक्य रे लेखा जाइए हाँ द्वितीय करंतिय रे मध्य लेखा जाइए 13 बोधे टी आम देखीदेमा से लगी विश्वास रे अच्छो कि न जे से निजर विषय जे परीक्षा करवार लगी तो से कही तो जदि तुमने मसी अच्छे बोली जानूछ बोले तो तुम्हें कैसी गलत काम थी नहीं जाओ कौन कौन सी मंद कर्म नहीं करब बोली कहले 5 रे कौच द्वितीय करंतिय 13 अध्याय तार 5 रे लेखा जाइए तुम्हें माने विश्वास रे अच्छो कि नहीं से विषय रे अपना अपना विषय रे अपना अपना को परीक्षा करी कर कौचे
ଆଉ ଆପଣାର ବିଚାର କର। କିମ୍ବା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୁମମାନଙ୍କଠାରେ ଅନ୍ତରରେ କହିଲେ ମୁଁ ଫେରିକା ପଢ଼ି ଦେଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ତୁମେମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଛ କି ନାହିଁ କହୁଛି ପହିଲା ନମ୍ବର ତାର ଲୋକମାନକେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି, ଏନେ ବିଶ୍ୱାସୀ କି ଖାଲି नहीं कहबार, ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ, ପାଷ୍ଟର ହଉ କି ବା ବିଶପ ହଉ ବା ରେଭରେଣ୍ଟ ହଉ ବା ଯେ ବି ହଉ, ଡକ୍ଟର ବୋଲେ କହୁଛ, ସବୁ ଟାଇଟଲ ଲଗେଇଲା ଯେନ୍ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛ सबके वचन कौच परीक्षा अच्छ कि माने विश्वास तो अच्छ कि नहीं सेटा निजे क्या कर परीक्षा कर कौचे आपणार विचार कर कौचे निजर निजर विचार करवा लगे कौचे किंबा यीशु ख्रीस्ट जे तुमरे अच्छी किंबा यीशु ख्रीस्ट जे तुमने अच्छन कहीगला अच्छी कौचे हाँ अच्छी यह कि तुम्हें माने जान निजे निजे निज निज विषय जान ना कौचे यह तुम्हें निजर निजर विषय नहीं जानवार क्या कौचे जान ना कौचे लगे क्वेश्चन मार्क जदि यह न हुए जदि एंता नहीं हेबार ताहले तुम्हें माने परीक्षा सिद्ध नुह बुझिपाल यीशु जदि अच्छन बोले तो जड़े लोग तार माने घर के भल कर रखब आउ तुमर काम भी ठीक है ठीक करब ठगा फसा नहीं चले सेने भल रे काम करो भल रे चलबो से जगह किंतु जदि ने मसी नीन बागे लगुच तुमके बोले तो तुम्हें सब कर बसब बुझीपार तो इन्हें कहले जे जार कर्म रहबा से पुरस्कार पाइब जार कर्म पुड़ी जीव से पुरुष से क्या हेबा कौचे पुड़ी जीव ताहा फिर भी से बचबा किंतु अग्नि दे गमन कला परि हेब कौचे तार काम सब पुड़बा बुझीपारुछ तो जति लगी के तो नहीं देखबार कही गला जेनटा हेले गलत हिसाब तरीका रे काम करी नहीं बसब नहीं से दिने जोई क्या करवा अग्नि दे कला परीक्षा करवा हर व्यक्ति रो काम के परीक्षा करवा केनता काम करी नीले पुड़वा से दिन ठीक अच्छे तो आ गोटे वचन को मुझे तुमके नौछे आस तार माने कॉन्टेक्स्ट वचन टी आम तुमके देवा इने दानियल को आम जिमा दानियल अध्याय 12 रो आम इन्हें देखबा 2 पद टी पढ़मा 2 पद दानियल 12 अध्याय तार 2 पद टी पढ़मा 2 3 पुणी पृथ्वीर धूली रे जो माने शयन करती से मानक मध्यरु अनेक जागी उठिबे केतेक अनंत जीवन ओ केतेक लज्जा ओ अवज्ञा अनंत अवज्ञा भोग पाई उठिबे आउ थे मुझे पढ़ी दौचे पुणी पृथ्वीर धूली रे जो माने शयन करती से मानक मध्यरु अनेक जागी उठिबे धूली रे जेन शोईछ कौचे धूली शोबार लोग अनेक से भीतर जागी उठिबे कौचे उठबे जागी उठिबे कौचे जगह केतेक अनंत जीवन ओ केतेक लज्जा ओ अनंत अवज्ञा भोग पाई उठिबे कौचे केते लोग माने अनंत जीवन लगी उठबे पाइबा लगी कौछन अनंत जीवन लगी उठिबे केते लोग माने आउ केते लोग माने उठबे अनंत अवज्ञा भोगवा लगी तार माने अवज्ञा भोगिबा लगी उठबे कौछन लज्जा भोग से माने से दिन लज्जा पाइबे लज्जा भोग करे देखी पार्लो सेने देखलो जे प्रत्येक लोग रो काम के जो परीक्षा करूछे
ଭିତ୍ତିମୂଳ ଉପରେ କେନ୍ତା ସ୍ଥାପିତ କରିଛଟା, କେନ୍ତା ବନେଇଛଟା, କେନ୍ତା ଜିଉଁଥିଲଟା, କେନ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଦେହରେ ରଖୁଥିଲାଟା, ସେଟା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଜୟ କାଁ କରବ ପରୀକ୍ଷା କରବା କହୁଛେ। ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କରିବ କହୁଛେ। ଦେଖିଲ ଶୁଣିଲ, ତ ଏନେ ଅବଜ୍ଞା କରିବ କହୁଛେ। ସେଥିର୍ଲାଗି ଏନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଖବା ଟିକେ କାଁ କହୁଛେ ଯେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନବାନ ସେମାନେ ଆକାଶର ଦୀପ୍ତିର ତୁଲ୍ୟ। ଯେନ୍ମାନେ ଜ୍ଞାନବାନ ସେମାନେ ଆକାଶର ଦୀପ୍ତି ତୁଲ୍ୟ କହୁଛନ୍। ଓ ଯେଉଁମାନେ ଅନେକଙ୍କୁ ଧର୍ମର ପ୍ରତି ଫେରାଇ ଆଣନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକମାନକେ ଯେନ୍ମାନେ ଧର୍ମର ବାଟକି କଢ଼େଇ ଆନୁଛନ୍ କହୁଛେ, ସେମାନେ ତାରାଗଣର ତୁଲ୍ୟ ଅନନ୍ତ କାଳ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତେଜସ୍ୱୀ ହେବେ କହୁଛେ। ସେନ୍ତା ଲୋକମାନେ ଅନନ୍ତ କାଳ ଯାକର ସେମାନେ ତେଜସ୍ୱୀ ହେବେ। ଯେନ୍ମାନେ ଅନେକ ଲୋକମାନକେ ଧର୍ମର ବାଟକେ ଆନୁଛନ୍ କହୁଛେ। ଧର୍ମର ବାଟକେ ଆନବାର ଲୋକମାନକେ କହୁଛନ୍ ଯେ ସେମାନେ ଆକାଶର ତାରାଗଣ ଦୀପ୍ତି ତୁଲ୍ୟ ଏନେ କହୁଛନ୍। ବୁଝିପାରିଲେ? ହାଲେଲୁୟା। ସେମାନେ ଆକାଶର କାଁ ହେବେ କହୁଛନ୍, ଆକାଶର ତାରାଗଣ ବାଗିର ତୁଲ୍ୟ ହେବେ କୁହନ୍ତି। ତୁଲ୍ୟ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କାଁ ହେବେ, ତେଜସ୍ୱ ହେବେ। ତେଜ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାଗେ ତାରା ବାଗେ ଜଳବେ କହୁଛନ୍। ସେଥିର୍ଲାଗି ଉପରେ ଦେଖିଲ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ଯେନ୍ ଲୋକମାନେ ଧୂଲିରେ ଶୋଇଛନ୍ କହୁଛନ୍, ସେମାନେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସେନ ଉଠବେ। କେତେ ଲୋକମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଲାଗି ଉଠବେ, କେତେ ଲୋକମାନେ ଅନନ୍ତ ଅବଜ୍ଞ, ଅନନ୍ତ ଲଜ୍ଜା ଭୋଗ, ଅନନ୍ତ ଲଜ୍ଜା ଓ ଏନେ କହିଲେ ଯେ ଲଜ୍ଜା ଓ ଅନନ୍ତ ଅବଜ୍ଞା ଭୋଗ ପାଇଁ ଉଠିବେ କହିଲେ। ଭୋଗବା ଲାଗି ଉଠିବେ। ବୁଝିଲ, ଭୋଗବେ। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆଜ ସମୟ ରହିଛେ ବେଲେ ଆଉ କାଁ କରବା କଥା ଯେ ବଚନ ଅନୁସାରେ ତାର ମାନେ ତାଙ୍କର ଉପରେ କେନ୍ତା ତାର ମସିର ଦେହ ଉପରେ କେନ୍ତା ତିଆର କରାଯାଉଛେ ଘର, କାଁ କାଣା ଦେଇକଲା ବନଉଛ, କେନ୍ତା ବନଉଛ, ହେଟା ଏନେ କହୁଛେ ପ୍ରଭୁ। ଦିନେ କାଁ କରବା ଯେ ସେ କାମ के ସବୁ ଜୟ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷା କରବା କହୁଛେ। ଚେକ୍ କର, ପରୀକ୍ଷା କରିବ ଅଗ୍ନି ଦେଇକଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? ଅଗ୍ନି ଦେଇକଲା ପରୀକ୍ଷା କରବା। ହେଥିର୍ଲାଗି ତ ତଳେ ଲେଖା ଯାଇଛେ, ତୁମେ ମାନେ କି ଜାଣ ନାହିଁ କହୁଛେ 16ରେ। ଏନେ କହିଲେ ପରେ 16ରେ 3 କରନ୍ତୀୟ 3:16ରେ, ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟର, ତୁମେ ମାନେ କି ଜାଣ ନାହିଁ ତୁମେ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର କହୁଛେ। ତୁମେ ମାନେ କି ଜାଣ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର କହୁଛେ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ତୁମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ବାସ କରନ୍ତି, ବାସ କରୁଛନ୍ କହୁଛନ୍। ବୋଲେ ସେନେ କେନ୍ତା ବ୍ୟବହାର ତାର ମାନେ କେନ୍ତା ତିଆର କରାଯାଉଛେ, ସେନେ କେନ୍ କେନ୍ ଜିନିଷ ରଖାଯାଉଛେ, ସେ କେନ୍ତା ବ୍ୟବହାର ହଉଛ, ସେଟା ତ ଘର ବନାବାର ବିଷୟରେ କହୁଛେ। ତାର ଦେହକେ କେନ୍ତା ବନଉଛ, ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ମନ୍ଦିର କହୁଛେ। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ତୁମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ବାସ କରନ୍ତି, ଅନ୍ତର ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ବାସ କରୁଛନ୍। ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ନଷ୍ଟ କରେ, ତେବେ ଈଶ୍ୱର ତାହାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବେ। ଦେଖିଲ, ସିଧାସଳଖ ନଷ୍ଟ କରିବେ। ସେଥିଲାଗି ତ ସେନେ କାମକେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଯାହାର କାମଟା ନି ପୁଡ଼ବାର ସେ ପୁରସ୍କାର ପାଉଛି, ଆଉ ଯାହାର କାମ ପୁଡ଼ି ଯାଉଛି ସେ ବଞ୍ଚବା କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ନି ଦେଇ ଗମନ କଲା ପରି ହବ କହୁଛି। ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ କହୁଛି, ସେଥିଲାଗି କାହିଁ କହିଲେ ନା, ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ନଷ୍ଟ କରେ, ତେବେ ଈଶ୍ୱର ତାହାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବେ କହୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପବିତ୍ର, ସେହି ମନ୍ଦିର ତୁମେମାନେ କହୁଛ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପବିତ୍ର ଆଉ ସେ ମନ୍ଦିରଟା ଆମେ ତୁମେ ଆଉ କହୁଛ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ବୁଝିପାରିଥିବେ ଆଶା କରୁଛେ କଥାକେ। ସେଥିର୍ଲାଗି
ତାଙ୍କର ଗୃହକୁ ଭଲ କରି ବନେଇ ରଖ, କଲିସିଆକୁ ଭଲ କରି ଏଥିଲାଗି ଶିଖାଅ। କଲିସିଆକେ ବି ତାର ମାନେ ମସିର ଦେହେ ସେଟା, ତ ମସିର ଦେହେକେ ଉପରେ ଭଲ କରି ତାଙ୍କର କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ରଖବା କଥା, ତାଙ୍କ କଥାକେ ଦେଇକି ନିର୍ମାଣ କରବା କଥା ଗୃହ। ଏନେ ଦେଖିଲା ଯେ କିଏ ତ ଭିତ୍ତିମୂଳ ଉପରେ କାଁ କରୁଛେ, କିଏ ତ ସୁନା କି ରଖୁଛେ, କିଏ ତ ରୂପା ରଖୁଛେ କହୁଛେ, କିଏ ତ ବହୁମୂଲ୍ୟ ପଥର ରଖୁଛେ ବୋଲି କହୁଛେ, କିଏ ତ କାଠ ରଖୁଛେ କହୁଛେ, କିଏ ତ ଘାସ ରଖୁଛେ ବୋଲି କହୁଛେ, କିଏ ତ ଛଡ଼ ଦେଇକଲା ସେଟା ବନଉଛେ ବୋଲି କହୁଛେ, ନିର୍ମାଣ କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ଗୁରା କିଏ ଜୟ ଦେଇକଲା ପରୀକ୍ଷା କରବା କହୁଛେ, କିଏ କେନ୍ତା ବନେଇ ସେଟା, କେମିତି ବନେଇ ସେଟା ଅଗ୍ନି ଦେଇ ପରୀକ୍ଷା କରିବ କହୁଛେ, ତାହା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ କହୁଛେ। ଯାହାର କର୍ମ ପୋଡ଼ିଯିବ ତାହାର କ୍ଷତି ହେବ କହୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଯାହାର କର୍ମ ରହିବ ତାହାକୁ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ, ଆଉ ଯାହାର କର୍ମ ପୋଡ଼ିଯିବା ତାହାର କ୍ଷତି ହେବା କହୁଛେ। ତଥାପି ସେ ବଞ୍ଚିବ, କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ନି ଦେଇ ଗମନ କଲା ପରି ହେବ କହୁଛେ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଗମନ କଲା ପରି ସେ ବସିଯିବା, କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ନିରେ ଥାଇଗଲା ଗମନ କଲା ପରି ହେବ କହୁଛେ। ବୁଝନ୍ତ କଥା କେ ଟିକେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଶା କରେ ଏଇ କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝିଥିବେ ବୋଧେ ଲାଗୁଛେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି କଥା ଭଲ ଲାଗିଲା, ବଚନକେ ତୁମକେ ଶୁଣିକି ତୁମର ନିଜକେ ଚେକ୍ କରବା ଲାଗି ତୁମକେ ଯଦି କଥା କହୁଛେ, ତୁମେ ଚେକ୍ କରିକି ଦେଖ, ଆଉ ନିଜର ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ କେନ୍ତା ରଖୁଛ ସେଟା ଦେଖ। ଯଦି ଠିକ୍ ନି ରଖିଛ ହେଲେ ଠିକ୍ ରଖ, ପ୍ରଭୁର ବଚନ ଅନୁସାରେ ତିଆର ହେଇଥ। ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ପ୍ରଭୁ ଜୟଥି, ସେତେବେଳେ ଯେନ୍ତା କାମ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିପୁଡ଼ବା ତୁମର, ସେଥିଲାଗି ମାନେ ଠିକରେ ମାନେ ନିର୍ମାଣ କରିଥାଅ, ବ୍ୟବହାର ହେଇଥାଅ। ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନକେ ଏଇ କଥା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ବଦଲାବ କରୁଛେ, ହେଲେ ଆପଣମାନେ ବି ଆଉ ଲୋକମାନକେ ସେୟାର କର, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରବ, ପଠାବ, ସେମାନେ ବି ଯେନ୍ତା ଦେଖିବେ ଜାଣିବେ। ମସି ଲୋକମାନଙ୍କ ନେଇ ପଠାଅ, କର ମସିମାନଙ୍କ ନେଇ ବି ପଠାଅ ବଚନ ଗୁଡ଼ିକୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଏସବୁ କରବାର୍ ଲାଗି କିମ୍ବା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ମୋର ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରବାର୍ ଲାଗି ମୁଇଁ ସେଟା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦ୍ୱାରା ପଇସା କମାବାର ଲାଗି ସେଟା ନି କହିବାର ମୁଇଁ ତୁମକେ, ଯେହେତୁ ମୁଇଁ ସେନ୍ତା ନି କରବାର, ସେଥିର୍ଲାଗି ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ନି ବନାବାର। ମୁଇଁ ପ୍ରଭୁର ବଚନ ଯେନ୍ତା କି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେ ପହଞ୍ଚିବା, ସେଥିର୍ଲାଗି ବନାଉଛେ। ଠିକ୍ ଅଛେ? ତ ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରିବେ ଏ ବଚନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରେ। ଯଦି ମସିକି ପ୍ରେମ କରୁଛ, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରେ ବି ସେୟାର କର, ଯେନ୍ତା କି ସେମାନେ ବି ବଚନ ଦ୍ୱାରା ନିଜର କାମକୁ ଚେକ୍ କରିବେ, ନିଜକେ ସୁରକ୍ଷା ହେବାର୍ ଲାଗି, ବଚବାର୍ ଲାଗି, ସେ ଆଗାମୀ ଘଟଣାରୁ ବଚବାର୍ ଲାଗି ସେମାନେ ଏ କଥା ଶୁଣିକି ପ୍ରଭୁର ସେମାନେ ଫେରି ପାରିବେ ଆଉ ବଚି ପାରିବେ। ସେଥିର୍ଲାଗି ବିଶେଷ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛେ, ତମେ ବି এই ଭିଡ଼ିଓକେ ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଥିରେ ମୁଇଁ ରଖୁଛେ। ଜୟ ମସିହ କି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।